Good afternoon, Wednesday. Alright, meron po tayong ministry this afternoon sa Mapurok para po sa DBBS graduation, and at the same time yung opportunity natin to have our worship and prayer night. Ay, giti apo dagi jay ministry tools tayo nga parabor ti apo nga susaren tayo para kadagiti worship time tayo. Yung drums tayo dijay, meron tayong mixer here, yung toolbox natin nagagamitin sa mga mixer para sa gitara, sa keyboard, extension wire, very importante. Extension wire tayo, lagi para ti active speaker tayo. Tayo sa apon ti power amp ta naka-active speaker tayo met titanium audio nga 1600 watts with stand. Tapos ti mic tayo nem duha nga Kevlar wireless, iMix nga wireless. Then for emergency adati duwa nga kuha tayo, adati duwa nga Kevlar nga the wire na. Keyboard, of course, yung pag video natin, mic, CP stand, Roland X P30 stand, and damat light tayon para iti lawag kakabsat kaputarabi iliyay. So kaduan da kami nga mapan nag-set up tatta dijay barangay Mapurok dayta apo ti basic setup tayo para iti pakaidayawan ti apo. Okay, God bless.